Morning guys. Gawa tayo ng merienda. Kasaba cake, kamuting kahoy. Ito guys, yung iluluto natin merienda. Kasaba cake. Guys, isasalang na natin ang ating meriendang kasaba cake sa ating lutuan. Abangan pag naluto guys. Ito guys, buksan natin, dito lang tayo nagluto. Ayan. Steamer lang natin yan guys. Kasi konti lang yung gawa natin. Kaya dyan lang tayo sa rice cooker. Nagluluto. Wait a minute. Tignan natin guys. Pag hindi na daw dumidikit, luto na yun guys sa tinidor. Oh. Hindi na sumasama. Luto na siya. Yummy. Sarap. Kuhanin natin guys. Ito na guys, luto na ang ating kasaba cake. Nag-melt na yung ating keso. Sarap yan guys. Yan, tikman na natin guys. Sarap. Wow. Kasaba cake. Lutong bahay guys. Masarap. Ayan guys, ang recipe. Milk, jibab, kamuting kahoy. Kasaba yan na guys. Kain na tayo guys. Let's eat. Ang sarap-sarap guys. Oh. Oh. Ano na guys, tunaw na yung kanyang keso. Marami. Sarap. Kain na tayo guys. Yummy. Pa-like and subscribe. Thank you very much. Pa-share.